Magandang morning lahat, friends. Bili tayo sa tindahan ng agahan. May tapansit. Hey! Dulas. Ba yan? Wala. Edgardo! Good morning. Napamahawan. Nagluto ka? Aw. Kala ko nagluto ka eh. Antayin natin si Bebeb. Made! Ataabon nyo na yung pagtanom. Ataabon. Ay! Oh! Bebeb! Bebeb oh! Bebeb! Oh! Mabakal kita pansit. Mabakal, opo, mabakal ka pansit ito. Na sabi mo na grabe sobra o dito saan grabe o slowly lang si Bebeb. It's raining daw, sabi Tita Mina. Doon na tayo balik. Morning, Yaya. Bakal kita. Kalayas lang. Kusog. Ito lang. Alin? Hi, istro mo. Ay, oh, sorry. Ano yan? Ate, magkano yung ano? Ano yun? Alin, Bebeb? Bagbang kami.